Okay, we're here at the Frank's Orchard for cherry picking. Cherry picking! Yan ang buong family. Hello! Sige na, mga... Wow! Oh, oh, wow! Dami! Oh, hi! Oh, kuha na tayo, guys. The dark one. The dark one. Oh, ganyan. Yes! Kuha tayo ng lahat. Ganito. Oh! Yummy, yummy! Tikman kaya natin. Okay. Maliit pa yan. Tikman natin. You wanna come, climb? Me? Okay, taste test, guys. Wait lang, ilipat natin yung... Pwede pa yung taste test. There, may met dito na. Mm. Ah, Medyo maasim. Pero masarap. It's good. wait pa lang. Ay, dark. Dapat dito ayan mo talaga na yan. Sige, Papa, go. Ayan, oh, yung mga dark. Masarap. Okay, go climb. Oh, ito ang bucket natin. Ang isang bucket, $60. Pero dapat, ano lang, kalahati. Ayan, anak. Sige, go. Overhead. Yan mga yan. Wow, galing ah. Pakita nga, durbabi ni Teta, dati yung sa ano pa. Wala nga ito, pitik-pitik. Pa, ano-ano lang. Ayan na yung bucket mo, mami. Oh, galing. Sige, anak. Galingan mo. Riley. Oh. Oh, picture. Okay, one. Tingin dito, tingin. 1, 2, 3. Oh, thank. Go. Picture, 1, 2, 3. Yes. Kunti na lang ang ano. Kunti na lang sila. Putulin sa ganun, ate. Ala ka. Kasi ang pagpuan na ito, anak, ganito. Pura hawakan mo dito. Pull it like that one. Good nail. Ilapit natin yung hagdan. So, we're gonna try it out. Kukuha kayo yung may ganito, oh. Kasi yung nail lang dapat pang putol mo para ano. Ayan, maasim pa. Oh no. Oh. Dito. You wanna try, Riley, too? Kumusta dyan, ta? Madami? Yan eh. Pinayuan ko na, Teng. Ha? Kanina pa ako dito. Nagburit si Tan. Sarap. Diyan na mo. Ito, hasan na. Riley. Thank you. Sarap ba? Kamis, Teng. Yes. Ayan. Oh, kumusta naman po dyan? Hello. Sabi ay Cherry picking. ng cherry. Yes. Oh, ayan oh. Masampit dati, ural mo ko. Matamis po. Natikman na. Bawal. Bawal. Bawalan. Papa, maganda dyan at puro dark. Natikman mo na, anak? Masarap. Oh. Remove your Invisalign. Take it off. Full body? Thank you for watching, guys. Like and subscribe.